Today we are doing to the evaluation. So I will follow from summary points first. Here we need about balanced force and unbalanced force. Can you please explain that, Miss? First of all, wait, first, I'm still opening the file. So here, force diagrams. Actually, this chapter, this topic is about the diagram. This diagram is like arrow that shows the direction and the length. The length show the size of the force. So here, balance force, it means that like the diagram, the length of the arrows will be the same, but the opposite direction. Opposite direction, but the arrow Same, to show that the size of the force is same, equal. So it means that balanced force. So if balance force, the object will not move. But if it moves, it will move in constant speed. Yeah, because the size of each force is equal. Because so that's why it's balanced. It's constant. Yeah, but if it moves, usually it does not move. Balance. It will keep the object stay there, stop. But for unbalanced forces, if one force, the other force is, the speed is greater, the size is greater than another force, it will move the object. For example, like the car, if it speeds up, so the force to makes the car move. It means that the friction is smaller than, how can we say, the speed. Another force from the speed. So it will make unbalanced. That can cause the stationary object to move. How is that? The size and direction of forces are represented. Yeah, represented by the length and orientation of the arrow just now. Yeah. So the diagram that is used here is the arrow. Arrows are the diagrams to show the length and the direction of the forces. For example, this one, this on my phone. Actually, this stationary object, it doesn't mean that there is no force act on it, but there are some forces act on it. This one, there are two forces. The first one is gravitational, and the other one is normal force. Normal force. Normal force brings us upward, while gravity brings us downward. So the force act opposite, and the size is same. That's why it doesn't move. It means that Balance force. How about this English, Miss? English. This is about stone, bone. Can you explain that, Miss? Yes, Miss. Okay. So here, material used by Native American. Actually, it is about Native American that always use bison for making tools and for the food as well. So the bison meat, they eat that bison meat, while for bison's bone, like this animal bone, they can make spoon, forks, bracelets, and toys from the bison bones. But some objects that Native American use, they made it from wood, like boxes, boats, and then barrels. After that, this one from the stone, they use it to make arrows, knives, plates, and bows. While later they can take from the bison as well. They make belts, bags, clothes, and tipis from the leather. Why
So Native American always use bison for the meat they eat there. For the bone and the leather, they use them to make objects or the tools for their needs. Alright. Now can you explain about keseimbangan ekosistem Miss? Oke, jadi ini akan dipelajari hari ini. Nanti di les ketiga. Jadi ekosistem yang seimbang itu adalah ekosistem di mana jumlah produsennya itu lebih sedikit daripada jumlah konsumen tingkat pertamanya. Jadi di piramidanya itu produsen itu di bawah, produsen itu dia yang lebih banyak sebenarnya. Lebih banyak. Kemudian nanti konsumennya yang di atas, piramidanya itu konsumen paling bawah itu lebih besar, lebih luas, dia lebih banyak jumlahnya. Kemudian kalau konsumen tingkat atasnya lebih banyak sedikit dari produsen tadi. Kemudian konsumen tingkat duanya juga seperti itu sampai dia membentuk seperti piramida, itu konsumen puncaknya seperti itu. Nah, jadi di sini keseimbangan ekosistem itu adalah kondisi harmonis antara komponen biotik dan abiotiknya. Jadi tanpa kekurangan atau kelebihan. Karena kalau misalnya produsennya kelebihan, nggak usah kita bilang produsen. Kalau saya bilang konsumen, misalnya konsumen tingkat pertamanya kelebihan, tapi produsennya itu tidak banyak, sedikit, berarti nanti produsen tingkat pertama tadi akan kekurangan makanan. Makanya terjadi dia ketidakseimbangan ekosistem. Jadi yang produsen tingkat pertama tadi akan mencari makanan di tempat lain. Contohnya misalnya hewan-hewan yang masuk ke pemukiman warga itu karena kan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem akibat dari ulah manusia, bisa jadi karena penebangan liar ataupun karena bisa juga karena faktor dari alam, mungkin karena banjir, longsor dan lain-lain yang mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem tadi, sehingga binatang-binatang tadi kekurangan makanan dan masuk ke pemukiman. Oke. Apakah jadi masalah kalau misalnya produsennya yang sangat banyak? Produsennya sangat banyak. Kalau produsennya saya rasa tidak masalah, misalnya kan tumbuhan ya Miss. Tapi kalau misalnya hewan atau konsumen yang pemakan, saya rasa kalau dia sangat banyak berdampak karena itu tadi bisa kan mereka kurang makanan. Tapi kalau dia sedikit, nah dan pengaruhnya di konsumen keduanya pula, kekurangan makanan seperti itu. Makanya mereka nanti bisa masuk ke pemukiman warga, atau bisa juga kayak misalnya Miss di ladang jagung gitu kan. Nah harusnya ulat itu kan misalnya banyak nih dia populasinya gitu jumlahnya, tapi burung pemakan ulat tadi itu nggak banyak, sedikit karena diburu oleh manusia gitu. Nah jadi ulat ini bisa merusak hasil panen jagung tadi kan karena dia banyak, nggak ada yang bisa mengurangi dia untuk memakan tanaman tadi seperti itu. Okay, Miss. Now we move to vocabulary business science. Can you please explain about Diagrams. Okay. So diagrams, visual represent of information. So diagrams visually represent information to make information easy to understand. For example, I will choose the example letter Miss because I think that this example is not suitable for the lesson. I will change. So I will use example in our book. The arrows are used as diagrams there because the arrows shows the direction and the size of the forces there. The size shows by the length of the arrows, while the the orientation of the force shows is shown by the direction of the arrow letter. How about force? Force is pull or push on an object. So force can
move or stop object. For example, when we pull a door, it is a push. Bisa pull door. What else? Pushing table, everything. Actually, everything, every object that move is caused by force. That means. But we need some tools to Yeah, make it move. yes, we need some tools, we need some, how can we say, pressure, maybe, Yeah. to make them move. Make it move. Yeah. Okay. Stationary, what is that? Okay, miss. So stationary means that not moving or changing in position. So stationary, for example, park car is a stationary object because when you park the car, it doesn't move and it doesn't move and it's out there. The position is not changed, so stationary. Position is not changed yet. Can you please explain dinamis? Dinamis? Ya, dinamis artinya adalah dia itu seperti perubahan yang selalu terjadi dengan cepat. Seperti contoh dia itu kalau saya kasih contoh, contohnya itu perubahan cuaca sangat dinamis karena kan terjadi perubahan dalam waktu yang cepat seperti itu selama setahun, itu contohnya dinamis. Okay. Erosi merupakan proses tanah terkikis oleh angin atau air. Jadi erosi ini dapat mengubah bentuk tanah. Contohnya seperti sungai. Terjadinya erosi karena kikisan air sungai itu terhadap tebing-tebing di pinggirnya. Makanya bisa mengakibatkan longsor. Banjir juga. Iya, banjir. Tandus? Kalau tandus itu artinya tanah yang tidak subur atau tidak produktif. Tidak subur dan produktif. Jadi tanah tandus ini sulit ditanami tanaman. Contohnya daerah gurun itu adalah tanah yang tandus karena kan tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di sana, tandus, kering dan tidak ada nutrisinya tanahnya seperti itu. Limbah, Mas? Limbah merupakan sisa produk dari aktivitas manusia yang masih harus dikelola. Jadi limbah merupakan sisa pembuangan dari aktivitas manusia yang mungkin yang bisa memberikan dampak negatif. Contohnya ini seperti limbah pabrik akan memberikan dampak negatif jika dibuang ke sungai karena bisa mencemari air sungai. Berarti limbah itu dari sisa-sisa pembuangan pabrik ya? Dan berbahaya juga karena kan bisa mencemari lingkungan. Membuat penumpukan sampah. Ya. Okay, now we move to homework. Apa arti idiom gigit jari dan bintang kelas, Mas? Idiom Gigit jari dan bintang kelas. gigit jari itu artinya kecewa atau sedih. Kalau yang bintang kelas itu artinya siswa yang berprestasi atau aktif di dalam kelas. Jadi dia bintang kelas itu gitu. Apa yang perlu disiapkan dalam melakukan wawancara, Mas? Ada 3 persiapan. Sebenarnya saya udah bilang ke siswa harus di situ kan di buku nggak ada dituliskan. Di situ langsung menentukan narasumber. Sebenarnya saya bilang kita tuh harus tentukan dulu topiknya apa, baru bisa tentukan siapa narasumbernya, kemudian hubungi narasumbernya, baru kita buat daftar pertanyaan wawancaranya seperti itu. Ini ada ide pokok dari paragraf, berarti ada cerita. Ya, Cerita tentang apa, Mas? ide pokok dari paragraf di situ, kalau nggak salah saya ada anak perempuan, dia belajar tentang tanaman, belajar tentang tanaman dengan neneknya kalau tidak salah. Jadi ide pokoknya itu adalah
So what is the main reason Native Americans use animal bones? Animal bones. Yeah. Because it is strong and then waterproof. Waterproof. Yeah. Do you know what material is used to make drums? To make drums it is made of leather and wood. What do you think the material is used to make a bag? A bag. I think it is best to use leather because it is strong and then good as well. After that, it's easy to be carried and durable as well. So maybe right? Yeah. Maybe. Which materials do you think would be the hardest to work with? Leather or animal bones? Animal bones. Why? Because animal bones is that is we need to be careful to shape animal bones because it easily break easily. Break easily. Animal bones, Yeah, yeah. animal bones. You move to health education. What is the purpose for closing our teeth? What is that? The purpose of closing our teeth is to clean out the food that stuck between our teeth, so that we feel clean and fresh. So how do we keep our gums be healthy? How do we keep our gums healthy? Actually, to keep our gums healthy, of course, we need to brush our teeth regularly and floss our teeth as well. Okay. So is it good for primary 5 to floss the teeth by themselves? No, not really. So Because it's a little bit dangerous if they haven't got used to do that. It's dangerous. So if they want to do that, they have to be guided by their parents. The parents. Apa dampak utama dari penebangan hutan liar, Miss? Dampak utama dari penebangan hutan liar itu ya, dampak utama dari penebangan liar sepertinya kalau saya tidak salah itu hutan itu pasti tempat tinggal hewan-hewan rusak, Miss. Kemudian terjadinya juga kepunahan hewan-hewan karena ada hewan yang mati. Lalu kalau untuk penebangan liar juga bisa menimbulkan longsor, kemudian banjir juga. Apa contoh aktivitas manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Contoh kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan sistem itu ada banyak, nih. Contohnya yang pertama tadi kan penebangan hutan secara liar, kemudian penggunaan pestisida secara berlebihan, kemudian ada lagi apa itu namanya penebangan hutan secara liar, kemudian perburuan hewan secara berlebihan, kemudian itu aja saya lupa. Okay, I think because you have explained most of them in detail and then you gave also some examples to make it easier to be understood by the students. And then you make the simple words also to explain that. So I think for this evaluation you pass. Thank you, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss.